ያሬድ ማህሌታዊ ሚስጥር ሰማያዊ ግርማ ጎስአ ልብየ ኢሉ ዜማ ዘፍሰሰ በመላእክቲ ሰማይ መንፈሰይ ዝሐደሰ ያሬድ ማህሌታዊ ሚስጥር ክገልጽ ከሎ ምድራዊ ቃናና በሰማያዊ ተተኪየሎ ካብ ዝፋን መላእክቲ ዝተቀድሐ ዜማ ያሬድ ማህሌታዊ አልቢስዎ ግርማ ቃለ ሰናየ ኢሉ ካብ ውሽጡ ክውሕዝ ልቢ ዝትንክፍ መሳጢ እዝል አራራይ ግእዝ ኣብ ቅድሚ ታወቱ ቀይሙ ክምህለል ንዘይነጽፍ ሚስጥር ብዜማ ክድብል ያሬድ ማህሌታዊ ናይ ቃልና መቐረት ንዓለም ዘስገደ ብሰማያዊ ህይወት ንዓለም ዘስገደ ብሰማያዊ ህይወት ኦ ያሬድ ማህሌታዊ ፈልፋሊ ናይ ጥዕና ንሕና እውን ንብሎ እቲ ሰናይ ምስጋና ጎስአ ልብየ እናበና ነፍስና ክትምሰጥ በረከት ማህሌትካ ኣብ ልብና ይሕደር ይቀመጥ ግንወት 11 ዓውይ በዓል ካህን ንጹህ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታዊ ዘአክሱም እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ንዓመታዊ ክብረ በዓል ዝተሰወረሉ ዕለተ 11 ግንወት ናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌታዊ አብጽሕና ክብረ በዓል እዩ። በረከቱ አማላድነቱ ጸሎተ ጸጋ ረድኤቱ አይፈለየና። እምባርከስ ካህን ቅዱስ ያሬድ እቲ አምሳል ስራፊኤል ዝኾነ ዝተሰወረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ ካብ አቦ አብድዩ ወይ ድማ ይስሐቅ ካብ አድዩ ክርስትና ወይ ከዓ ካብ ኮልያ ዝበሃሉ ሰባት ኣብ አክሱም ከተማ ተወልደ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ካብ ወገን አባ ጌዴዎን እዩ ተወልዱ። አቦኡ ወዲ 7 ዓመት እንከሎ ስለ ዝሞተ ከዓ አድዩ ድማ ናብ አባ ጌዴዎን ክመሃር ወሰደቶ። አባ ጌዴዎን እውን ንቅዱስ ያሬድ ተቀቢሉ ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ከምህርዎ ጀመሩ። እንተኾነ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ዝወሃቦ ዝነበረ ትምህርቲ ከቀበሎ ይኹን ከጽንዖ ኣይከኣልን። አባ ጌዴዎን ድሕሪ ብዙሕ ግዜ የጽንዖ ይኸውን ብምባል ከይተሓለሉ ንብዙሕ ዘመን መሃርዎ እንተኾነ ግን ቅዱስ ያሬድ ከጽንዖ ኣይከኣልን። ካብ እዋናት ሓደ መዓልቲ አባ ጌዴዎን ንኸንድዚ ዝኣክል ዘመን ተማሂሩስ ምጽናዕ ኣብይዎ ጸማም ዘይሰምዕ ኢሎም ሓሪቆም ንቅዱስ ያሬድ ክስካብ ዝሕምሞ ዘወጥዎ ወይ ድማ ወቕዕዎን ሃረምዎን። ቅዱስ ያሬድ ድማ በቲ ዝወቕዕዎ ኾርዩ ኣብ ሓደ ቦታ ኣግራብ ዝበዝሖ በረኻ ኸይዱ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኦም ወይ ድማ ገረብ ኮፍ በለ። ኣብ ትሕቲ እታ ኦም ኣጽሊሉ እንከሎ ከዓ ሓደ ሓሰኻ ናብታ ገረብ ይድዩ እሞ ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሐ ከዓ ይወድቕ መሊሱ ይድዩ ይወድቕ። ከምዚ እናበለ ንነዊሕ እዋን እናደየበ እናወደቐ ጸኒሑ ኣብ መወዳእታ ንመበል 7 ግዜ ግና ተስፋ ከይቆረጸ ብዝገበሮ ተደጋጋሚ ፈተናታት ተዓዊቱ ናብ ጫፍ እታ ኦም ሓኾረ ወይ ከዓ ደየበ ማለት እዩ። ሽዑ ቅዱስ ያሬድ ናይቲ ሓሰኻ ትግሃትን ተስፋ ዘይምቁራፅን ብተደጋጋሚ ዝገበሮ ፈተነ ናብ ዓወት ከም ዝበጽሐ ርዩ ናብ መምህሩ አባ ጌዴዎን ተመሊሱ ከይዱ አባ በዲለኩም እየ የቕረይታ ግበሩለይ በሎም ንሰሙ እውን ብሓጎስ ብደስታ ተቐበልዎ እሞ ብድሕሪዚ ቅዱስ ያሬድ ብብርቱዕ ብኽያትን ልመናን ጸሎትን ኣስተባቆትን ናብ እግዚአብሔር ክብሪ ኣቕረበ እሞ እግዚአብሔር ከዓ ጸሎቱ ልመኑ ሰሚዑ ትምህርቱ ገለጸሎ። ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ናይ ብሉይን ሓድሽን ናይ ሊቃውንቲ መጻሕፍቲ ተማሂሩ ብዓወት ፈጺሙ መሰስ በለ። ማዕርገ ዲቁና ተቐቢሉ ንእግዚአብሔር ከገልግል ድማ ጀመረ። እግዚአብሔር ኣዝዩ ፈትዎ እሞ ካብ ገነት ኤዶም 3 ኣዕዋፍ ልኢኹ ብናይ ሰብ አንደበት ልሳን ከም ዝተዛረበኦ ምስኣተን ሒዘንኦ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ወሰደኦ። ኣብኡ ድማ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ ዘመስግንዎ ዝዝምርዎ ማህሌታትን ዝማሬ መላእክትን ተምሃረ። ብድሕሪዚ ካፍታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ናብ መሬት አክሱም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ብ3 ሰዓት ንግሆ ኣተወ። ብዓብይ ድምፂ ድማ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሰረረ ወበዳግም አርእዮ ለሙሴ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ኣዜመ። እቲ ዜማ ድማ አርያም ኢሉ ሰየሞ። ነዚ ድምፂ ሰምዑ ኣብ ከተማ አክሱም ጽዮን ዝነበሩ ህዝብን ካብ ንጉሰ ጀሚሮም ኩሎም ናብኡ መፁ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ክሰምዕዎ ወዓሉ። ብድሕሪዚ ካብ ዓመት ናብ ዓመት በብኸፍለ ዘመኑ ብክረምትን ሓጋይን ቀውዑን ጽድያን ኣጽዋማትን በዓላትን ሰንበታትን ብናይ መላእክቲ በዓላትን
بنبياتن بحاورياتن بصدقان سمعتاتن بدناقلن بعالات كخون غيرو ኣብ ሰለስተ ከፊሉ ዜማ ኣውፅአ ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ግእዝ እዝል ኣራራይ ይባሃሉ ወአንብቡ መዝሙረ ወስብሃተ ወማህሌተ ቅዱሳት ሰቡ ወዘምሩ ለእግዚአብሔር ብዝመዝሙሩን በቅኔን በመንፈሳዊ ዜማን ንስንሳትኩም ተዘራሩ ንጎይታ በሙሉእ ልብኩም እናዜምኩምን እናዘመርኩምን ንእግዚአብሔር አመስግኑ አገልግሉ ይብል ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 19 ያሬድ ማለት ወሪድ ردت مراد قال ማለት እዩ استولدل ዕለት ሚያዝያ 5 መዓልቲ ب505 ዓመተ ምህረት አክሱም ከተማ ተወሊዱ እንትኸውን አቦኡ ካብ ሌዋውያን ወገን እዩ ሌዋውያን ማለት ድማ ካህናት ናይ ቤተ ክርስቲያን አገልገልቲ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ዘይምኡ ናብ መጽሐፍ ከስፍር ዝተገበረሉ ዘመን ከ5040 ክስካብ 560 ዓመተ ምህረት ብሰሎ ግዝያት ከም ዝኾነ መዛግብቲ ይናገሩ እዮም ቅዱስ ያሬድ ዘይምኡን ብዝግባእ ብመጽሐፍን ናብ ደቂ መዛሙርቱን ንድሕሪት ምስ ኣመሓላለፈ 11 ዓመት ጉባኤ ተኺሉ ኣምሂሩ እዩ ቅዱስ ያሬድ ካብኡ ንድሕሪት ናብ አክሱም ከተማ ተመሊሱ መደባይ ታብር ዝተባሃለ ቦታ ኸይዱ 14 ቅዱሳት بزيما بزقباء داريس إيو ناي قدوس ياريد زبركتن ناي زيما عينت زياتن إيان تفاعات حدا كيدي كلتا كنعات سلستا محاز 4 قرات 5 سهرات 6 رخرخ 7 درات 8 درس 9 أنبر 10 ቅዱስ ያሬድ ጉባኤ ተኺሉ ዘምሃረሉ ስፍራ ካብ አክሱም 15 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ዝርከብ ቦታ እዩ መደባይ ታብር ዝበሃል ስፍራ እዩ ካብዚ ንድሕሪት መወዳእታ እዋን አክሱም ከተማ ተሳናዊቱ ንምኻድ ናብ ጽዮን ማርያም ቤተክርስትያን ኣትዩ ቅዱስ ወብጽእ ስብት ወብርክት ክብርት ወልዕልት አንቀጸ ብርሃን ማዕረገ ህይወት ቅድስትን ብጽእትን ምስኪንትን ብርክትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍደገ ብርሃን ማዕረገ ህይወት محደረ መለኮት ቅድስተ ድንግል ማርያም አዲና ንስኽ ኢሉ አመስገነ እዚ አንቀጸ ብርሃን ምስ ደረሰ ከዚይሞ ከሎ ሓደ ስድሪ ዝኣክል ካብ መሬት ንላዕሊ ልዕል ኢሉ ይረአ ነበረ ይብልዎ አቦታትና ቅዱስ ያሬድ ናይ ግእዝ ስነ ጽሑፍ መስራቲ تزبሃል ይግብኦ ነይሩ እዩ ሓደ ምክንያት ናይ ግእዝ ስነ ጽሑፍ መስራቲ ካብ ማለት ንላዕሊ ብትግራይ ስነ ጽሑፍ መስራቲ እዩ ማለት ምግናን ኣይከውንን እዩ ክንብሎ እውን ይግባእ እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድርሰት መንፈሳውያን ሰማያዊን ስለ ዝኾነ ካብ ዓቕሚ ሰብ ንላዕሊ እዩ ብድርሰቱ ናይ ቃላት ኣመራርጾ ኣጠቃቅምኡ ቃልን ቀለምን ከመይ ገይሩ ከም ዝድርድሮም ብጣዕሚ ይግርም እዩ ናይ ምስጢር ዘይበ ኣገላልጹ ቅዱስ ያሬድ ዓብይ ተመራማሪ ናይ ስነ ጽሑፍን زيمان أهوتو بتعمر الزين زخانة سويو ناي قدس ياريد درسات فلي زبلو بلي كيدان حديث كيدان ناي لكاونت درساتن أو هايدو أتعيمو ساتت أبيلو كان قنع من قدي وقاح أبيلو يزاريكا بقدس ياريد استدرسو ناي بيت كريستيان زي ما حمشت أيوم لساتم دما حدا دوقوا كالاي سامو دوقوا سالساي دوقوا صمدوغ زماري سالساي مواسئتي راوعي معرف حامشة يوم حد سواس سلا قدوس ياريد ناي درس زيما أبركتو خقل تخلو ناي بيت كريستيان عمدي موراتي عنقي ناي أفا برهان بحقي ناي بيت كريستيان تنقص موتور ايو قدس ياريد يولو ناي قدس ياريد درست نزي مأخل زقبر ايو مصحفته بليات مصحفته حديثات مصحفته منكسات مصحفته لقاونتي قدلات درسانات أوالد مصحفتي بموساد بمستر استقامما بمنفس قدس تمرح منفساوي درساتيو قدس ياريد نعدو زبركتم منفساوي هوت ناي قدس ياريد تعمل لسان كم عرض طعم دمص زي ما زحازه انخرعلو ناي اغازياوያን ኩራሕ ዝገልጹ ድርሰታት ውሽጢ ዘለው መላእክታት ናይ እግዚአብሔር መመስከሪ መኽበር ዝማሬ መላእክቲ እንሰምዕሉ ጣዕሚ ዜማ እዩ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ድርሰትን ዜማን ካብ ሕማቅ ነገር ክንርሕቕ ናብ ጽቡቕ ነገር ክንኽተል ዝገብር ፍልጠትን ጥበብን ክንደሊ ዝገብር ሰላምን ፍቅርን ዝሰብኽን ዘምህርን ፍጹም መንፈሳዊ ስኡና ዝተላወሱ ስራሕቲ እዮም ዘለዎ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር ቅዱስ ያሬድ ተስፋ ተዘይቆረጸ ናይ እግዚአብሔር ጊዜ
بتسفى بمحلاو عاويين أي مسكينا ناي زمارين ناي تعكس تعاسو تقاستو هاو قدس أبوي قدس يارين نحناس بهيوتنا ناي إكزابير كيزي تسفى تزي قرصنا نحلو كندي تي قرصنا نحلو كندي سواتينا قدس يارين نشوعات عام تسفى كي قرص سلا استقامت كاب إكزابير عاويين ناي تقاوت ناي ملاخت تعمل زماري تعدلو إيو نحنا دكسات كن قدس يارين إكزابير نمسكان كنبقى عملخ أبو يردنا حلونا أمين قدس يارين بتولدي عدو تقراوي سلازخنا حنت بسمو المذكرتات خون كل جوكايلن بتاريخ زي قدس يارين نايجب سمونكوز أرمن كان سوريا صادي كريك دراسي روسيا صحافي روم سنة طباب يرمن فلاسفة أمريكا موزيكانيا إنجليز دمساوي إسرائيل حاناتي برازيل تزاواتاي كاينا نقاداي من قد سرحي تزخون نيرو قدس يارين كندي تاريخ كسرح نيرو يوم ناي وصع عدي أرمو ناي أمحارا إزرئي كم نورو تأمر كنري نيرنا إنا بتعمي تصادق كاف تقرأي سلستولد يو مذكرتا زيولو محليتاي ياريد كان سوهات ياريد ليكا كان ليكاونت ياريد استعمل السان ياريد نايسترح في الأمثال قدس ياريد بحق اي تقرأي ايو تذكرن نقرقن لما تقارنو عالتنا اي نخوننينا رأسا مخبار تاريخنا بمعقاب اي نفوتنينا تقارو كل كوري نا إكزابير ايو انتخونا قنا نقدس ياريد بفلاي دما نزوي بيت كريستيان تقرأي زي أخبارنا أغلقلتنا إكزابيرو تشلماتنا خمسخونا قدس ياريد صحي زمو عالم زفولت ايو صالتو بركتو أمالادنتو مسكولاتنا هزو كريستيان يخون